मतलब ऐसा है, एक माँ है, एक बेटी है, और एक पति, लेकिन उसका पति डेथ हो गया। पहला पति डेथ हो गया, तो फिर वो दूसरा शादी किया। तो उसका जो नया पति है, मतलब अपने बेटी से, वो उसकी बेटी से प्यार करता था, पहले अच्छा से बिहेव करता था, लेकिन धीरे धीरे उसका मतलब ऐसा है कि वो उसको गुस्सा करता है, मतलब वो बेटी को मतलब बाद में पूरा गुस्सा आने लगा। तो वो क्या करता है, वो जब उसका बीबी काम में चला जाता है, जब वो कभी कभी घर में होता है, तो वो बच्ची को मारता है क्या। और लास्ट में क्या हुआ, उसका बीबी काम में गया था, वो लड़की काम में गया था, तो खाली वो और वो बच्ची थी घर में। मतलब वो बच्ची तब कितना बड़ा था? वो बच्ची ऐसा है 5 साल ऐसा था ना। तो उसने उस बच्ची को मारा, फिर मार के भी उसका दिल नहीं भरा, दारू मतलब वो दारू पी गया, वो नशा हो गया, फिर उसको मार दिया। मार करके उसको पीस में कट कर दिया। कट करने के बाद मतलब वो खाना बनाया, खाना बना के वो घर से भाग गया। तो जब उसका बीवी वापस आया घर में, वो ढूंढा, बच्ची भी नहीं मिला, उसका पति भी नहीं मिला, तो वो सोच रहा है कि उसका पति कहीं घुमाने के लिए इधर लेके गया है बाहर। तो वो ध्यान नहीं दिया, खाना खाया। जब खाना खाया, वो बोला आज तो बहुत अच्छा टेस्ट का स्मेल आ रहा है, तो खाया। तो जब खाया तो बाद में वो ने अचानक से उसका बेटे के उंगली और हाथ देखा था, वो जो मीट पे। तो वो मतलब उसको होश आ गया कि अरे ये तो मेरा बेटी का उंगली है, हाथ है। मतलब उसका पति वो जान गया, उसका पति ने उसका बेटी को मार दिया। तो भाग के मतलब पागल जैसा बन गया, पागल मतलब शॉक हो गया उसको। तो वो भागे कहाँ भाग गया, तब वो वाटरफॉल में पहुंच गया, वहां से कूद गया। तब से वो नौकलिकाई नाम दिया, क्योंकि वो लड़की का नाम है, बच्ची का नाम था नौकलिका। नहीं, उसका माँ का नाम था ना, लिकाई, नौकलिकाई नहीं, लिकाई नाम था। नौ मतलब हम लोग जम बोलते हैं। नौ मतलब जम ना, तो इसलिए वो वाटरफॉल का नाम नौकलिकाई है। ऐसा है, ऐसे सुना था, मतलब थोड़ा आज मतलब अच्छे से समझ गया। তো চেৰাপুঞ্জীত এটা ৱাটাৰফলছ আছে, নৌকালিকা ফলছ বুলি কয়। আৰু সেই মানে ৱাটাৰফলটোৰ এটা হিষ্ট্ৰী আছে, মানে ইতিহাস আছে নৌকালিকা ফলছৰ। তাত মানে এগৰাকী মানে মাইকী মানুহ প্ৰথম যেতিয়া মানে বিয়া হৈছিলে, মানে সৰু মানে এজনী বাচ্চা আছিলে, ছোৱালী আছিলে 3-4 বছৰীয়া। আৰু মানে তেতিয়াই মানে তেওঁৰ মানে গিৰিয়েকটো মৰিলে মানুহজনীৰ। তো মানুহজনী গিৰিয়েকটো মৰাৰ পিছত মানে আকৌ মানে বিয়া হ'ল, মানে তেওঁ 2 নম্বৰ মানে মানুহটোৰ লগত আকৌ বিয়া হ'ল। মানে বিয়া হোৱাৰ পিছত মানে সেই 2 নম্বৰ মানুহটোৱে বহুত মদ খায়, আৰু মদ খাই মানে মাৰপিট কৰে। যোনজনী সৰু ছোৱালী আছিলে, মানে প্ৰথমতে বহুত মৰম কৰিছিলে বোলে, তাৰ পিছত মানে পিছলে মানে সৰু ছোৱালীজনীক বহুত মানে মাৰে পিটে, মদ খায়। আৰু এদিন মানে মানুহজনী কামলৈ গৈছিলে, আৰু সেইদিনাই মানে মতাটোৱে মানে সেই ছোৱালীজনীক, সৰু 3-4 বছৰীয়া ছোৱালীজনীক মানে মাৰি পিনি মানে কাটি মেলি মানে এই চব্জি বনালে, আৰু চব্জি বনাই খাই পিনি মানে মানুহটো ওলাই গ'ল। আৰু যেতিয়া মানুহগৰাকী মানে আহি ঘৰ পাইছেহি, আৰু তেতিয়া দেখিছে ঘৰত কোনো নাই, ভাবিছে চাগে এই ছোৱালীজনীক ফুৰাবলৈ গৈছে মানুহটোৱে। তাৰপিছত মানুহজনীয়ে ফুৰাবলৈ গৈছে বুলি ভাবি, তাৰপিছত মানুহজনীয়ে ভাত খালে উলিয়াই মেলি, বোলে ধুনীয়াকৈ বনাই দিছে, সেই ছোৱালীজনী মানে কাটি মেলি মাংস বনাই দিছে, সেইবোৰে খালে। তাৰপিছত এনেকৈ দেখিলে আঙুলি আৰু মানে ভৰি পাইছে খাওঁতে। তো তেতিয়াই মানে তাই সন্দেহ হৈ গ'ল যে ছোৱালীজনীক মাৰি পিনি মানে এনেকৈ চব্জি বনালে।
তেতিয়া মানে তাই মানে একদম পগলাগতে হৈ গ'ল মানুহজনী, আৰু য'ত ত'ত ঘূৰিলে পগলা হৈ গ'ল। আৰু যোনটো ৱাটাৰফল নৌকালিকা, সেই ৱাটাৰফলটোত মানে সেই ৱাটাৰফলটোৰ পৰা মানে জঁপিয়াই দিলে তলত, আৰু তেতিয়াৰ পৰা সেই ৱাটাৰফলটোৰ নাম নৌকালিকা। নৌ মানে হৈছে খাচীয়া ভাষাত মানে জঁপিওৱা, মানে জাম্প কৰা। সেই মাইকী মানুহজনীৰ নাম আছিলে লিকাই, আৰু সেই তেতিয়াৰ পৰা মানে ৱাটাৰফলটোৰ নাম নৌকালিকা ফলছ নামেৰে জনা যায়। আৰু এয়াই হৈছে ইতিহাস নৌকালিকা ফলছৰ। আৰু আমি আজি তালৈ যাম, নৌকালিকা ফলছ, আপোনালোকক দেখুৱাম নৌকালিকা ফলছ।